Hi guys! Ngayon udto. So for today's video guys, niyan sa TikTok shop. So TikTok shop sa Tadka, no? TikTok shop. Tinatry ko lang talaga mga pretty Asan ang na TikTok mag-order sa atin. So let's try to open it. Yeah. No unboxing video, no return, and no refund. Okay guys. So, at i-open na natin. What is inside? Hopefully it's good. Oh. Wait guys. Let's see guys. It's unboxing po. What's this inside? Sanitizer. Let's see what I do now. Wala na ba? Oh, wow. Is it real? Oh, it's big pala. That's good. Wow. And the previous guys. I don't know. Hello mga ka-pretty. So, nan-unbox na nato siya. So, kung gi-check, okay, madagang size guys. So, mga ka-pretty, let's try to open it, no? Atong testingan kung is it real ba good? Okay. I thought ang inside kay pink. Kaya pink pa ng ano niya. So, Ayo, Yaya? Sunscreen niya siya, guys. Wow. Kumot siya. Nice. UV Plus Invisible, and then you have OVA OVB Invisible Shield Technology. So na siya 60 SPF, light for protection, waterproof, sweat resistant, and isolate skin. So makatabang siya guys to light whitening moisturizing sunscreen siya. Nice siya. Thank you so much Warada. I thought ka nang dili siya ano ba, pero big man di ay siya. Thank you, naka-save jud ko. Kasi kung bibili natin to guys sa shop or sa mga malls, I think it's very expensive, diba? So I don't know, is it true or real? Kani siya. I don't know, is it real? So try na to sa ating ano guys. Kung dili siya tinuod, wala tayong magagawa. Wala. Paano din siya? Lalay, di siya lap. Wait guys. Kato siya i-fit. Kung real ba. Hindi siya real. Just for freebies lang, Jude siya. Wala. Di siya real, oy. Vicky. It's Vicky, guys. It's Vicky. My god. Oh, yeah. Selected. Oh, nice siya sana. Yun ba? Pero humot man siya. Abi na kung kuon. Blender. Char. Hindi di ay. Gapa siya. Dili na siya tinuod, mga ka-pretty. So, I'm blessed. Happy ko for this. Kay humot ko siya. Wala na ko yung sunscreen. Hindi na balik-balikan. Kasi ano siya eh, mabang. Thanks mga pretty. Hope you enjoy. And please comment down below and subscribe. I love you.